Oke, halo semuanya, balik lagi di channel gua. Jadi hari ini gua mau main Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connection. Nah, jadi hari ini gua mau mainin ini sekaligus nge-compare sedikit ke Naruto pas banget anjir eh nge-compare sedikit tentang Naruto Storm 4. Jadi kita langsung main di history aja. Nah, history ini kemarin gue udah mencet. Jadi sebelumnya ada kayak short movie-nya gitu. Jadi langsung ke sini. Nah, di sini ada chapter 1 sampai chapter 8. Langsung aja kita mainin di Naruto Uzumaki. Ini kayaknya cuma gambaran-gambaran doang sih. Apa ada gameplaynya gue nggak tahu sih. Aduh, gue skip ya. Skip. Bentar. Tuh. Hah? Jadi ini kayak cuma story doang ya. Kayak cuma film-film gitu doang gak sih? Bentar. Oh ya ada. Ini ada prolognya. Jadi kita nonton aja prolognya. これより歴史を紡ぎ直す。それにはかのものを核に据える必要があるだろう。かのものの生まれは過酷である。九尾の陽子、そう人々に呼ばれていた者が火の国の木の葉隠れの里に現れ暴れ回った。時の四代目火影は渦巻きナルトを器としてそのうちに陽子を封じ込め、里にひとときの安寧をもたらした。赤子の身でありながら陽子を封じられたナルトは里の者から迫害を受けたが、それでも強く生きていった。それから時が経ち、ナルトは火影を目指す少年へ成長した。持ち前の明るさを持って仲間ができ、多くのつながりができた。内葉一族の少年、内葉サスケ、そして彼に憧れる少女、春の桜。特に二人はアカデミー卒業後、ナルトと共に第7班に配属され、あまたの任務に挑む最も近しい存在となったのである。しかし第7班隊長畠かかしは任務に向かうより先に各々の実力を試すため演習を行うと3人に告げる。今からやる演習はただの演習じゃない。これからお前たちが下忍としてやっていけるのかどうかを見極めるテストだ。さて、それじゃあサバイバル演習開始だ。 Ya, jadi itu cuplikan dari prolognya. Enggak prolog sih. Yang pertama ini dari gameplaynya. Jadi tadi kisah ya Naruto kecil ceritanya. Oke, langsung aja. Oh, ini tim ya. 卒業生27名中下忍と認められるのはわずか9名。この演習は Tuh gameplaynya lebih enak sih. Weh, 超難関試験だ。 gameplay sebenarnya lebih enak sih dibandingkan Storm 4. ああ、あれはただの下忍になる可能性のあるものを選抜するだけ。 Secara grafis juga lebih halus ya.
dibandingkan Storm 4 menurut gua. Kalau menurut yang lain sama aja juga gua nggak tahu sih. Tapi ini opini gua aja. お前ら Oke. にしちゃ上出来だ。 Gua nggak tahu sih ini difficultnya apa, easy atau hard atau apa. Tapi ya udahlah ya. よーし、合格。でも俺たち鈴取れてねえってばよ。俺が見ていたのはお前たちの個人技能じゃない、チームワークだ。チームワーク？確かに忍者の世界ではルールや掟は大切だけどな、仲間を大切にしない奴はそれ以上のクズだ。だがお前たちはそれが分かっているようだな。まあこれからもっと鍛えなきゃいけないけど。よし、これにて演習終了。第7班は明日から任務開始だ。 Ini ceritanya awal mula カカシ terbentuk を相 Tiap 手に 7チ ya. ームワークの可能性を見せた3人は正式に仲間として認められ、ここに第7班はなった。各々の胸中に秘める夢、野望は異なれど、3人は忍びとして本当の道を歩み始めたのだ。これより果てしなく続く忍びの道を。Ya, jadi itu dia yang pertamanya episode reaction maksudnya. Oh, jadi bisa nge-reaction ya. Bisa nge-reaction ya. Lucu sih. Oh, jadi dapat duit 300 ya. Dapat kostum juga. Oh. Ya jadi itu dia ceritanya di Survival Drill atau Genin Training Arc. Jadi ini arc pertamanya ya. Jadi Naruto masih kecil, panjang juga. Oh, ini yang lawan Zabuza nih, coba kita. Nah, jadi ini previewnya. Previewnya kita skip aja lah ya, karena nggak ada ngomong-ngomongnya, cuma gitu-gitu dong, nggak seru. Nah, kita langsung ke sini prolognya, lawan Zabuza. 第7班に正式に配属されたナルトたちは要人護衛の任務を受け波の国へと旅立った。貧困にあえぐ波の国では他国と結ぶ橋の建造が進められていたが、それを快く思わぬ輩によって頻繁に妨害を受けていた。橋の完成まで護衛の継続を決断する第7班であったが、そこに異質な二人組が現れ、そう二人組の一人は忍び刀7人衆の一人、桃地ザブザと言った。そしてもう一人はザブザブしたい自身も強大な力を有するハク。ただただザブザの道具として生きるハクに対し、 Gua kira tuh 一 dulu 種の Haku 戸 tuh 惑いを覚える perempuan ナル anjir, トであ taunya ったが、 laki-laki cok. 仲間のため己の信念 Kena prank gua. Oke, kita lawan Haku dulu. Jadi ini dulu episode gue nonton di Global TV ya. Kita sebut aja mereka udah TV-nya. Episode itu nggak habis sampai bosen gue nontonnya. Terus dulu gue kira si Haku ini tuh perempuan, taunya dia laki-laki cuy. Laki-laki kok cantik.
suram banget ya, masa kecil udah kena prank sama anime ini. 大切な人を守りたい。その人のために働き、その人のために戦い、 Oh nggak bisa そ ulti の sih. 人の夢を叶えたい。ザブザさんの邪魔をする者は誰であろうと倒します。 Nggak bisa ulti yo. 俺の大切な人たち Kalau Storm 4 kan bisa ya, ini nggak bisa. 何が何でも絶対に勝つよ Nah, ini difficulty-nya gampang banget anjir. Ntar gua ini deh, gue cek deh. 激戦の最中サスケは内派一族のみが使える特殊動術シャリンガンを開眼し戦いを有利に進めるがなんで俺なんか余計なお世話だ知るかよ。体が勝手に動いちまったんだよ。バカ。目の前の惨劇を皮切りにナルトの怒りは暴走 Ini へ habis と ini 変わ dia り ngamuk kan. 内に秘める九尾の力を Gue 持っ langsung て terdiam. 核を凌駕する一撃を放つこれは絶対許さね Ada nggak ya? Ayo dong, ayo dong. Battle-nya dong. Cuma story dong, nggak seru. 僕はザブザさん。 Nggak ada. Jir. Masa nggak ada sih? Harusnya ada dong. Ngebantai aku pakai Naruto yang Kyuubi mode. Tariknya aja deh, sedih. Dapat bonus. Lumayan. Ini ceritanya ya. Terus main Ninja Way apa sih? Kok Itachi? Oh mungkin ini Kakashi lawan Zabuzanya kan, yang lawan Zabuza kan ナ Kakashinya. ルトとサスケはハクと戦う一方でカカシはザブザと死闘を繰り広げていたサルマネじゃこの俺は倒せないぜ。波の国の未来のためお前はここで消えろ。お前の未来は死だ。 Sumpah dulu gue gak expect loh matanya itu dari Obito anjir. ラブザお前じゃ俺をやれないよ。 Dia bisa katon nggak tahu juga sih apa emang karena dia bisa apa karena emang dia terkenal sama namanya ya kopi ninja dari Konoha. Kalau Chidori kan emang dia bisa ya. Kalau katon gua nggak tahu sih. どうしてなぜついていけない。 Nah kalau Chidori emang dia bisa kan. Ini apa sih musuhnya melongo begini doang? Tapi bisa itu. Secret teknik finish chain apa sih? Bisa juga. Oh salah pencet berarti tadi si Sasuke bisa juga tuh お harusnya. 前の野望は多くの犠牲を出す。それは忍びのやることじゃない。 Itu tadi musuhnya lihat gak sih dia melongo-melongo aja? Apa emang karena difficulty-nya? Apa emang karena emang digampangin jadi biar bisa nikmatin story-nya カ apa カシが gimana と sih? どめの一撃を放った次の瞬間ハクが身を挺してザムザをかばい絶命する大切な何かを守るとき Tuh lu lihat. 人は本当に強く Bukan なれる aku bukan sih. ハクは Nah tuh 己 lihat が aku. 示した意志の通りに Cantik, 人道を歩み Tahu cok. そして散ったのであった
そこへザブザた用済みとな。ザムザは白の思いを汲んだんだ。Aku cowok anjir. ずっとそばにいたんだ。せめて最後も Iya, pakai lipstick. Omae no Kan soba gue de. cewek cowok anjir. できるなら What the hell, what the hell. なん必死に Dah, skip aja lah. Banyak ini. Pusing kepala gua. Dari ini juga sedih ceritanya. The Demon Cry to ya, iblis juga nangis. Nah, ini Chunin Exam nih. Chunin Exam tuh Sasuke udah ya jadi jahat. Ini storynya nonton gak ya? Nonton ya lah. Cuma prolog gini-gini doang tuh. Jadi setelah aku sama Zabuza mati, dia dikuburin gitu. Ya penghormatannya lah. Bahwa si Zabuza ini tuh ceritanya ninja terhormat juga gitu ceritanya. Anjay. Nah, ini Sasuke udah mulai jahat-jahat ya karena di hutan ini dia digigit sama Orochimaru. Sama ini juga nih perempuan jadi-jadian anjir, kan jadi perempuan terjadi laki-laki. Jadi dia dapat apa ya? Tanda kutukan di sini. Nah, ini Chunin Exam. Tegas aja lah. 中任選抜試験。それはこの赤暮れの里や砂隠れの里、その他近隣諸国の下人を集めて行われる合同の試験である。だがその実態は戦争の縮図であり、自国の軍事力を示すデモンストレーションの場でもあった。ナルト、サスケ、サクラの3人はこれまでの任務で培われたチームワークを発揮し、第1試験、第2試験、続く第3試験の予選は1対1で戦う個人戦だった。ナルトはアカデミーの同期犬塚牙と対戦。お前なんかに負けてたまるかってばよ。言うじゃねえか。だったらその実力見せてもらうぜ。 Nah, ini lawan Kiba nih. Kiba di sini bacot banget di filmnya nih. Tuh ya, musuhnya melongo-melongo aja anjir. Oh ya, di sini Naruto belum bisa rasain kan ya? Di sini Naruto belum bisa rasain kan? Apa emang nggak bisa sih? Tadi Sasuke nggak ada finishingnya. Ini tiba, wah. Easy banget anjir. Justru di sini kontrol lebih enak sih. Oh ya, di Naruto ini tuh bentar deh, gue jelasin. 俺は火影になるんだ。こんなところで負けてらんねえ。試合を観戦した者たちは大番狂わせの展開に驚きつつ、牙を倒したナルトの実力を認め始めていた。そしてナルト自身も。 Ya, jadi di sini tuh kontrolnya berubah banget dari Storm 4. Dimana Storm 4 tuh kan kalau mau ulti tuh segitiga bulat kalau nggak salah ya. Kalau di sini tuh pencet R2X di sini. Yang gue rasain sih itu ya. Cuman gue nggak tahu deh kontrolnya orang lain pakai gimana. Kalau gue pakainya itu
di sini. Kalau untuk shuriken itu kalau nggak salah segitiga ya. Ya jadi ketukar gitu ya. Selompat itu kotak. Terus kalau ngedash itu kan segitiga lompat ya. Sih lompat dulu, disuruh lompat gue lupa deh. Yang ngedash tadi itu. Nah itu tuh sekarang jadi satu sama bullet. Jadi satu sama attack gitu loh. Terus kalau X itu bukan ulti. Jadi ulti itu kan R2 sama X ya. Nah kalau ini tuh X itu buat jurus ya, jurus jutsunya. Makanya tadi gue bilang Naruto belum itu kan, karena gue lupa Naruto di sini belum dapet atau belum bisa Rasengan di mana namanya Chunin exam ini, ujian Chunin. Nah di sini lawan Neji kan. Nah dia belum nih, kalau dia udah punya Rasengan, Neji kicep sih di sini. Oke, sekarang kita lanjutin aja Chunin exam yang lawan Neji. Di sini Naruto cerdik banget sih di filmnya. Tapi ya gitulah, film Naruto banyak ngomongnya. 中任選抜試験の予選が終わり、いよいよ本戦が始まった。ナルトは木の葉の下人で最強と目されるヒューガ・ネジと戦うことになる。予選ではネジはヒューガ・ヒナタに干渉していた。落ちこぼれは落ちこぼれと嘲笑されたナルトは、自分をそしてヒナタを侮辱するネジに対して Udah, rajin. 必勝を宣言する。運命は決して変えられないということ。 Apa sih darah disensor anjir jadi hitam? Kekerasan gitu. Ya gila. お前は俺に勝てない。 Nah, dulu tuh di game Naruto yang di PS2 tuh di tengah-tengah situ tuh ada kayak bolongan bekas. Sama sih yang Naruto 絶対負けねえ。 buat ngalahin Neji tuh dari bawah, yang dipukul tuh dagunya. 落胆の目が Naruto muncul dari bawah tanah. Nah, untung aja di sini si Naruto bisa ngendaliin diri sih, jadi di filmnya dibuat nggak muncul tuh si Kyuubi. Kalau muncul, 負けらんね wah hancur di stadion. Ya, di awakening anjir. Gak ngaruh. Jangan bilang mulu Neji. Cupu, udah awakening coba. Ya, elah. バカな。この俺が。運命がどうとか変えられないとか、そんなつまんねえこと言ってんじゃねえよ。お前は俺と違って落ちこぼれなんかじゃねえんだから。運命は決して変えられない。それは日向家の分家の宿命がネジに言わせた言葉である。だがナルトとの戦いをきっかけにしてネジは運命を自分で変えられると思うようになるのだった。 Nah, setelah ini Neji jadi respect gitu loh sama Naruto, kayak keren. Dapat warna. Ini nggak bisa diatur apa gameplaynya? Nah, kita atur dulu. Kayaknya nggak bisa deh. Nggak bisa kayaknya deh. Nah ini abis ini kan chaos tuh. Nah, chaos tuh muncul Orochimaru. Dia mau ngancurin Konoha. Yaelah. Dia mau ngancurin Konoha. Jadi mata-matanya tuh di si desa Sunagakure, desa pasir segera ya aliansi gitulah. Dapat
Jadi di sini pertama kali Edo Tensei diperlihatkan. Yang dimunculin baru Hokage pertama sama Hokage kedua doang nih. 突如発生した戦闘にこの赤暮れの里は未曾有の混乱に陥った。オロチマルは伝説の3人の一人であり、ヒルゼンとはかつて師弟関係にあった。この葉崩しを起こしたオロチマルの目的は、この葉隠れの里が崩壊するようそしてサスケの体の乗っ取りであった。オロチマルは死を葬るため近日江戸天聖を用いて初代火影千住柱間と二代目火影千住扉間を口寄せする。火影同士の誠実な戦いが始まろうとしていた。知っていますか、かつて使徒よ。それを今お前が感じているというわけか。先生にもすぐに同じ思いを味合わせてあげますから。Hiruzen ngelawan gurunya sendiri juga itu. Hokage kedua. Di sini gue gregetan sih sama Orochimaru, gila. Begitu Orochimaru nggak mati-mati anjir, badannya di mana-mana. Iyalah, geli banget. Geli banget anjir. Teman, Orochimaru tuh karakter paling aneh di Naruto aja. Wah. Di sini jiwanya disegel kan, belum tengah doang, tapi itu cuma tangannya doang yang disegel, jadi tangannya tuh nggak bisa dipakai. Masih kasihan loh Hiruzen sama Orochimaru, cuma dihukum tangannya doang. Kono ha kuzushi, koko ni yaburetari. この老いぼれが私の腕を返せ。よくも私の術を。さらばじゃ、我が弟子オロチマル。この葉崩しはならなかった。この葉の忍びは皆里を守るために命がけで戦い、この葉舞うところに火は燃ゆる。火の影は里を照らし、 Darahnya sensor hitam anjing, kocak banget. Jadi kayak habis ngisep tinta pulpen, cok. Apalah di sensor-sensor. Keren itu. Halo? Matiin air. Udah, gue lagi nge-record buat YouTube ini. Hah? Lagi ngerekam buat YouTube. Ya ini kian neteh soalnya. Udah gue matiin. Oh yaudah ya. Oke, sorry, jadi ada gangguan sebentar tadi. Ganggu aja. Terus sampai mana tadi, gue lupa tuh. Jadi di sini Orochimaru mau ngancurin Konoha tapi gagal, kocak.
ngancurin Konoha pakai Hokage Konoha, apalah anjir. Oke, nah di sini Gaara kan nggak terkendali. Nah di sini ketemu Naruto. Khotbah no Jutsu.ガーラは直前までのサスケとの死闘の影響で暴走を起こしかけていたのだ。砂の忍びたちは切り札であるガーラの異常を見て彼を連れて撤収しようとする。サスケはこれを逃がさじと追跡し、コノハの森でガーラたちに追いつくのだった。逃がしゃしねえよ。真の恐怖を味わわせてやる。Kocak nih Sasuke di sini kaget loh. Naruto udah bisa ngesummon kodok. Ini tadi dia masih jauh. Langsung tuh dia ada rasa pengen pindah pengen saya jadi kabur dari keluar Konoha. Di sini Gaara ketemu Naruto kan, sama-sama yatim gitu kan. Ya lu apa yang lu rasain gua ngerasain lah, kir gitu loh. Masa loncat-loncat aja tetap. Ya tuh gue malas kayak gitu tuh. Ya kalau udah kayak gini nggak berani nyerang ya. Lupu anjir. Tuh dia kalau udah kayak gitu nggak berani nyerang. Ini Naruto tuh kalau udah jutsu ngilang-ngilangnya udah abis, dia nggak mau nyerang, kocak. サスケはカカシに授けられた一撃必殺の忍術千鳥を駆使してガーラに挑む。だがサスケは先の試験でオロチマルに遭遇しその影響でサスケは動けなくなってしまう。Dadak datang Naruto aja. Naruto, お前なんでここに？ガーラの砂がサスケを襲う直前、間一髪のところでナルトが救援に駆けつけるのだった。Jadi setelah itu Gaara pandangannya berubah lah tentang dunia pas ketemu Naruto ya. Seperti biasa lah film Naruto kayak. Sini ketemu lah tuh Naruto berantem sama Gaara kan. Naruto udah ngeluarin Uchiho sih. Sasuke belum ada apa-apa. 一尾の資格をその体内に宿すものであった。ガーラにとって他者とのつながりは憎しみと殺意だけであり、仲間のために戦うナルト、自分のためだけに戦うガーラ、同じ境遇でありながら真逆の結論に至った二人が激突する。Semoga suka banget suaranya suka aku anjir. Nakama, 俺の大切なもの。Suaranya tuh kayak apa ya? Ya udah kesurupan
jiwa rakun gitu loh. Bukan jiwa rakun ya, jiwanya Shukaku yang ganas gitu loh. Anjir ganas. Nih. Mana Gama Bunta, cok? Nih. Harusnya Gama Bunta nih. Wah, nggak akurat nih. Ya. Harusnya lawannya Gama Bunta nih. Jangan pukul gede banget anjir. Harusnya Gama Bunta dah. Sayang banget sih kalau bukan Gama Bunta. Karena situ dia ada bagian berubah jadi Kyuubi kan. Terus suka aku kenal gitu loh. Kabur. Kalau gini mah ini kayak terkesan kelamaan anjir. Kalau waktu lawan Gama Bunta kayak cepet banget. Terus dari Shukakunya juga nggak ada perlawanan yang gila gitu. Nah ini tipikal Ninja Storm banget nih. Nah itu pencetan Ninja Storm banget itu. Sayang banget ini nggak akurat. Terus Shukakunya jadi sadar kan. Ini negaranya jadi sadar, jadi Shukakunya nggak sadar lagi. Jadi kesadaran Shukaku ini udah kesadaran Gaara. Gue loncat-loncat tuh anjir. What make him so strong ya? Karena judulnya Naruto. Gue judulnya Gaara. Lu yang kuat bang. Lu. Seru banget kalau kayak gini sumpah. Ayo lah stop. Bandai bisa bikin versi yang Gama Buntanya lah pasti. Kayak yang Storm berapa itu ya? Storm berapa ya? Storm 1-2 sih. Nah ini Gama Bunta nih. Gama Bunta muncul.
ternyata ada juga ternyata. Tapi tadi yang di pertama kurang akurat sih. Ah. Yang pertama kurang akurat sih. Nah, Ih, harusnya ada scene si Kurama muncul. Tapi gak mau bunta. Ya udah oke lah, udah ada gak mau bunta oke lah. 半端じゃねえよなけど Apresiasi karena bikin game kayak もう gini 俺 gak には gampang 大 sih. 切な人たちができたんだ俺の大切な人たち傷つけさせねえ Terus pas tadi tuh yang pertama kali pukulan pertama tuh kan Gaara sadar tuh harusnya Susukaku tuh ngeluh. Baru buat muncul gitu intinya gitu ngomong. ナルトの最後のだがそれは憎しみな Kalau mau baca pause aja ya. Skip aja. お前の気持ちはなんで Gue nonton お前は他人 kayak のた ulang-ulang めに mulu di Netflix. Bosen deh sini. Gak bosen sih. Maksudnya kayak udah tau lah gitu. 大切そうかだからこいつは強いのか 孤 Langsung 独 deh の pola pikirnya jadi しか berubah. し今のナルトには愛情を持つ者の自分もいつかはナルトのようになりたいと願い Intinya kasar, temperamen, jadi lembut. Oke lah. Ninja Way of Life. Di sini ngomong. Hah? Naruto lah. Ya kan? Oke, mungkin ini terakhir deh. Pemakaman Hokage ketiga. Kalau mau baca ya di pause aja di YouTube. Oke, mungkin segini dulu arc dari Genin trainingnya. Jadi ini arc pertama, arc waktu Naruto masih awal-awal jadi ninja dan belum punya kekuatan untuk kekuatan buat dia apa ya, bisa Rasengan gitu. Nah selanjutnya nanti kita mainin di chapter kedua, dimana di sini Sasuke kabur segala macam, latihan Rasengan. Nah kita nonton di episode selanjutnya. Oke, sekian dulu videonya dari gua. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, share, subscribe. Jika ya, subscribe pencet lah ya, cuma pencet itu doang. Tuh udah selesai. Tunggu di video selanjutnya untuk chapter kedua. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.